guys. Natapos na tayo magpabaon. Yan oh. Yan na, kalakas ng hangin. Tapos na natin kinabaonan guys. Oh. Masayad na sa lupa. Naku. Basal, pagbasal talaga guys oh. Ganyan talaga guys, pagbasal sa lupa na. Grabe. Kabila guys oh. Oh. Grabe naman bulak-bulak yan. Pabaon pa tayo ngayon guys. Oh, tapos na. Talaga guys, pagbasal yung mangga. Ganda yung bulaklak. You know? 40 puno lang guys. Pero pag ito tumuloy, paldo. Yan guys. Pag yan nakabutil 14 puno na yan guys. Oh. Puro basal yan guys. Ha? Pag yan tumuloy, paldo, si Don Manguero. Ayan guys oh. Hanggang doon yan guys oh. Hanggang doon sa dulo. Yan. Puno lang to guys. Oh, ayan. Oh. Kaganda ng pagitan guys yo. Ay, malaya. Malaya yung puno guys. Kaganda. Oh. Kaganda ng pagitan. Yan guys, pag ito nakabutil, nagtumuloy, paldo. Yan guys oh. Kaganda talaga guys pagbasal. Punuan. Oh, ganda ng pagitan oh. Wala talagang kasayad-sayad. Oh, yung nag-spray lang yung may sayad. Yan, like and share guys. Follow for more video, you know. Maganda ng pagitan yan oh. Yan. Pag yan guys, tumuloy. Punuan yan oh. Maganda ng pagitan. Ang ganda ng bulaklak guys oh, kahaba. Oh, pabaon tayo ngayon, 25 dapi. Ayan oh. Sana magbutil para paldo, paldo. Mag-isa lang tayo nag-spray to guys. Mag-isa natin babalutan. Yan lang guys, like and share. Follow for more video.